بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا هذاك المؤقت اللي شفناه من قبل هذا الفيديو. يعني هنا فيه الواحد وفيه الجوج هما ليمونطاسيون، وفيه الثلاثة والربعة. ثلاثة ديما كنجيبو لها شانت، والربعة ديما كتمشي يعني البوبينة. هنا عندنا لاطير مشى الموتور مونوفازي. هنايا الفاز غيدخل ديجانكتور، ومن الديجانكتور غيمشي الكحل اسود غيمشي يدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غيجي الديجانكتور ماغنيتوميك رايح دور الدور ديال الديجانكتور ماغنيتوميك حتى الفاز كيدور فيه. ها هو دار عاوتاني الفاز من هنايا ودخل الموتور مونوفازي. ومن هنا الخيط الاسود غيمشي لاش الطومبوريزاتور لورلوج، غيمشي الرقم واحد اللي هو فاز، ومن رقم واحد غيمشي الرقم ثلاثة، ورقم أربعة اللي هو هذا غيمشي الأ ان ديال الكونتاكتور، والنوتر غيدخل الديجانكتور، ومن الديجانكتور غيمشي الرقم جوج، ومن رقم جوج غيدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور غيمشي الأ دو النوتر، ومن هنا غيجي وغيدخل الديجانكتور ماغنيتوتيرميك، وغيخرج من الديجانكتور ماغنيتوتيرميك غيمشي للموتور. يعني غنعاود عاوتاني، هنا قلنا لاطير ارضي غيمشي للموتور، الفاز غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور غيجي وغيدخل الديجانكتور ماغنيتوتيرميك، ومن الديجانكتور ماغنيتوتيرميك غيخرج غيدور فيه كامل، وغيدخل الديجانكتور ماغنيتوتيرميك غيخرج غيمشي للموتور. يعني هنا علاش دار فيه الفاز هنايا؟ باش الا كان شي كورت سيركوي ديال الموتور، هاد الديجانكتور ماغنيتوتيرميك غيحمي هاد الموتور من الاحتراق. ومن هنا قلنا غيجي وغيمشي الرقم ديال التايمر رقم واحد، من رقم واحد غيمشي الرقم ثلاثة، مفهومة؟ ومن رقم أربعة غيجي خيط منه غيمشي لأ واحد. هنا الفاز جا دخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور جا الديجانكتور ماغنيتوتيرميك ودار فيه، وجا دار عاوتاني ومشى للموتور. ومن هنا ها الفاز جا الرقم واحد اللي هو لاليمونطاسيون ديال لورلوج، ومن رقم واحد كناخدو واحد لاشانت كنديو الرقم ثلاثة، شتيه؟ ورقم ربعة اللي هو هذا مشى الأ ان، والفاز غيجي الديجانكتور، من الديجانكتور غيمشي الرقم جوج، لا النوتر عفوا، النوتر الزرق غيمشي اللي يخرج من الديجانكتور غيمشي الرقم جوج، ومن هنا غيمشي يدخل الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور أ واحد، ومن الكونتاكتور من هنا غيخرج غيجي البوبينة بعدا كاين هنا، وهذا باش غيخرج من الكونتاكتور وغيجي الديجانكتور ماغنيتوتيرميك، ومن الديجانكتور ماغنيتوتيرميك غيمشي للموتور. هنا من الغرض من سميتها علاش درنا هذا سميتو هاد الفاز دار فيه كامل، لانه ديجانكتور باش الا كون شي كود سيركوي غيتضرب هاد سميتها الديجانكتور ماغنيتوتيرميك وغيبقى هاد الموتور سالي. Voici un schéma. Ici on a le vert, la terre va sur le moteur, le phase, le noir va rentrer dans le disjoncteur et va rentrer dans le contacteur et va sortir et va rentrer dans le disjoncteur magnétothermique. Ensuite il va retourner dans le disjoncteur magnétothermique, ensuite il va sortir et va alimenter le moteur. Pourquoi on a fait tourner le phase ici? Pour que le disjoncteur magnétothermique se brûle et le moteur ne brûle pas. Ensuite on prend un autre phase ici, un autre chaîne de phase, on va alimenter le bornier 1, le numéro 1. Ensuite on prend un chaîne et on alimente le borne 3. Un fil sort de borne de temporisateur 4, le bornier 4, et va sur la bobine A1. Le neutre va rentrer dans le disjoncteur et va sortir et va alimenter le numéro 2 de temporisateur. Ensuite il va rentrer dans le
contacteur, ensuite il va alimenter la bobine A2 du neutre, ensuite il va sortir du contacteur et il va le fil bleu va rentrer dans le disjoncteur magnéto-thermique et va alimenter le moteur. Explication sur ce temporisateur. Par exemple, ici on a le numéro 2, 1 c'est le phase, le numéro 2 c'est le neutre, le numéro 3 c'est la shunt, le contact de la shunt de phase, le numéro 4 c'est le fil qui va sur la bobine A1 de contacteur, le numéro 2 c'est toujours le neutre qui va rentrer et alimenter la bobine A2. Ensuite il va sortir et va rentrer dans le disjoncteur magnéto-thermique. Ensuite il va alimenter le moteur. Le phase va rentrer dans le disjoncteur et va sur le bornier 1. Ensuite une shunt va sur le numéro 3. Ensuite le numéro 4 va sur le A2, le A1 des contacteurs. Ensuite le fil du neutre va sur le numéro 2, ensuite il va alimenter la bobine A2, ensuite il va rentrer et sortir, il va rentrer dans le disjoncteur magnéto-thermique, ensuite il va alimenter le moteur. Le phase va rentrer aussi dans le contacteur et va sortir du contacteur et va rentrer et retourner dans le disjoncteur magnéto-thermique, ensuite il va alimenter le moteur. Pourquoi on fait retourner le phase ici dans le disjoncteur magnéto-thermique? Pour que s'il y a un coup de circuit au le disjoncteur magnéto-thermique protège le moteur de brûler. دونك هذا هو الدور ديال الديجونكتور ماغنيتيك. يا اما كندخلوا فيه الفاز وكنبقاو ندوروه، واما كندخلوا فيه مثلا بحال هنايا انت دخلنا فيه فاز دخل وخرج وعاود حتى دار فيه الفاز. علاش؟ باش الا كان شي كود سيركو ولا شي لعبه ما يتحركش الموتور، غير تضرب هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.